गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज उपजिल्ला खबरे अपनी गान सबके भी स्वागत कर सबसे आगे खबर आई थाका तुली एकता क्रेडिबल इंटेलिजेंस लगा इन्फॉर्मेशन पा पिछते यदि एकता मानु लोगों दे 55 ग्राम्स लगा सस्पेक्टेड नार्कोटिक ड्रग्स तो यदि जुन दुली दिमापुर पुलिस खनप्रा थोड़ी से गुना जानकारी पाए खबर पा लगे सब तुले इदु सस्पेक्टेड नार्कोटिक ड्रग्स तुले 5टा साबुन लगा बॉक्स भितर तुले एकटा ऑटो रिक्शा लगा भितरे कुंतु लगा रेजिस्ट्रेशन नंबर NL07 FA 1354 আছে কিনা কোৱা আছে তাতে পিনৰ পৰা পাইছে কিনা জানকাৰী পাইছে আৰু বি একটা একিউজড কোনকে বুলি এইটো মামলা ওপৰতে ইনকুৱাৰী কৰা পিছে দিলে তাইকে বি ধৰিবলৈ পাৰিছে কিনা কোৱা আছে দুজনকে বি NDPS 1 লগা হিচাপ পৰা দিলে একশন দলু বলাইছে কিনা জানকাৰী পাইছে ইদুলে কেস নম্বৰ 008/26 under section 21B NDPS 1 লগা হিচাপ পৰা একিউজ एकता लगा नाम दुले शाहिद अली আছে কিনো কোৱাছে তাইটো 31 সাল লাগা আছে আৰু একজন আলাগ একিউজ দুলে পवन कर्मकार আছে তাইটো 25 সাল লাগা আছে কিনাবি जानकारी পাইছিল মামলা পড়লে সাব আরবান পুলিশ স্টেশন থেকে কেস দর্জ কিনা ইনভেস্টিগেশন তো করে আছে কিনা খবর আইতা কাতো আপনি গান সব কেবি জানাই আছে ডিমাপুর পুলিশ পৰা দুলে একটা কেস জন্তু ইস্ট পুলিশ স্টেশন কেস নম্বৰ 213/24 under section 300T2 BNS लगा हिसाब प्रादुली यदि चोरी हुई ना था स्कूटी एकता लगा हुई ये जो थान पर सक्सेसफुली रिकवर करी ना एक्यूज एक जन कुल लगा नाम इसुका यप्तो आसे ताकि तो थोड़ी सी गुना जानकारी पाए इधर रिकवर करना था स्कूटी और इधर बोर्डुली इधर जो स्कूटी लगा सोल मालिक है ताकि तो हैंड ओवर करी ना इधर एक्यूज लगा बोर्ड दिया जानबिन करे से गुना जानकारी आई था दुले अपनी गन सब के भी जाना दिए से The Deputy Commissioner of Dimapur Pradulu, यदि district level committee दुले बनाई ना सी कुंतु तो March 23 दुले specially LPG लगा distribution global निमिति आरु अलग petroleum लगा products खान निमिति दुले इधवान करने आरु specially black marketing खान overpricing खान hoarding खान इधवान के सावले निमिति दुले धान प्रकता district level committee तो बनाई ना सी गुना जानकारी पाए से इधु committee असल तो बना दुले यदि strict enforcement करा दो जंतु regulations खान আৰু ইটো পড়লে মাল প্র্যাকটিসেস খান দিলে ইটো সাপ্লাই আৰু ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম দেখো দিতার নবল নিমিতে স্পেশালি আগে দেখো নিছনা কিন্তু হোর্ডিং হইলে বি ব্ল্যাক মার্কেটিং হইলে বি আৰু ওভার প্রাইসিং হইলে বি তোনকে সাবলে নিমিতে আছে কিনাবে জানকারি পাইছে এডিসি মানে এডিশনাল ডেপুটি কমিশনার হইলে এতে কমিটি লাগা কনভেনর আছে আৰু মেম্বার্স খান দিলে ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট সিভিল সাপ্লাইজ অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার অফ লিগ্যাল মেট্রোলজি এক্সট্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সাদার State Level Coordination of IOCL, Senior Depot Manager of IOCL Dimapur, और Field Officer BPCL लगा युवान जुन्दुले members खाना से भी जानकारी पाए से इधर committee और enforcement team खान प्रादुले coordinate करेगी ना ये जान पर inspections खान दुले और इधर बोले illegal storage खान लगा पड़े hoarding black marketing और overpricing LPG लगा पड़े ले तान पर inspection खान तो करीबो और तान पर site है कि वो बिना भी इधर खबर आई था कतो अपने कौन सब के भी जाना दिए से एक अफसोस खबर आई था दुले दुईटा माइनर्स मोता खान दुले धनसिरी रिवर दे जाकाली लगा दिन दुले तांदो यदे नदी बरा ने मरिसे गुना जानकारी पाइसे यदे उले रिपोर्ट लगा हिसाब दे আৰু अलग एक जन दुले ताकि तो सक्सेसफुली रेस्क्यू কৰিবলৈ পাৰিছে গুনা जानकारी पाइसे यदे SDRF लगा हवलदार येवुको सो pra kwa हिसाब दुले एकटा डिस्ट्रेस कॉल दो तानब्रा इवनिंग लगा 5:30 PM दुले पाइसे नुको सिदो मार्च 23 लगा दिन देखिना तार পৰা জানাইছে আৰু ইদু কৰা পিছে দিলে তাহান পৰা দো এদে SDRF টিম খান লগো দি ব্ৰাউলে ইদু জাগা দি আন পৰা পঞ্চে গুনা কোৱাছে তিনটা মাইনৰ্স খান দিলে ইদু নদী দে আন দিলে টিউশন খতম হোৱা পিছে দে পানী খেলিব গুনা মানে কুসুল কৰিব গুনা যা টাইম দে ইদু হাতসা বিছে গুনা जानकारी পাইছে সুব্রা মানে হাওলদার বা কৈছে কি পানী লাগা ফোর্স বেশি হওয়ার পরে দুইটা ইদু তিনজন লাগা মাঝে দুইটা মতা দিলে इधर तो ड्राउन हो जाएगा ना क्वासे किंतु एक ता 12 साल लगा मता दुले ताई तो स्विम करी ना यदि रिवर लगा साइड ते आए बोले पारे से गुना जानकारी पाइसे किंतु ताई दुले पानी बरा बाहर दे उला बोले बेसी दुख पाई थाका हमेदे मानु एकता पासर बाय माने ताते पिनि बरा बिरे थाका मानु एकता बरा दुले यदि इमकोंग लेनदेन कॉलोनी लगा साइड पर बोले एकजन मानु बरा देखि ना इदु जुन्दुले 12 साल लगा बच्चा के तो रेस्क्यू करिसे गुना क्वासे SDRF team kuntu duty commander Havalder Yevuko So Brauli tahan par lead kurina search operation dule
idu Monday de tahan pra juntu distress call 5:30 pm de sham de aha piche pra rati laga 9 baji tak to operation tahan pra continue kuri shiknu ase Monday de will be to le aru suspend kuri nikle mane bishi andera wa karne le tahan pra itu next morning mane ja kali Tuesday laga morning te kuri shiknu ase aru itu Tuesday morning 5:10 in a time de le idu ekjon 11 sal laga mota bacha laga juntu dead body dule itu dule Naharbari laga side laga juntu river bank ase tade fine volunteers kan pra do itu dule tahan pra decision ko ase aru itu hi mane ja kali laga phojur de hi 9 baji nishna de SDRF team kan pra dule aru bi ekta minor kuntu 10 sal laga ase itu ke bi recover kuri shin ko ase itu sob tinta minors kan bi master colony ward 10 Naharbari east Dimapur laga residents kan takshiguna jankari pai ase itu juntu duijon minor bacha murise itu halaga bodies kan duli tanglaga families kan logode ba hand over kuri dise guna kobrai daga duli apni gan sob ke bi jana diase Nagaland pra duli INR mane 362.69 crore puisa du Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNREGS laga pitor bale current financial year 2025-2026 laga January 31 laga home probably paise guna jankari paise aru du scheme pra duli 2.82 lakhs workers kan gidu implement dise guna du jankari paise aru itu figure duli state government hole bi CM chief minister kan pra itu 1% kora noi kintu itu juntu figures kan ase itu anto minister of state for rural development Kamlesh Paswan pra duli ekta written reply de Lok Sabha de probably tai pra ja kali laga din de janaise idu data laga hisab tuli 2,82,674 workers kan pra duli idu scheme 2025-2026 logo de pra kam paise gnu ko ase March 19 laga home tak to aru 2,16,328 juntule idu workers kan pra 2024-2025 te didan pra kam paise gnu ase mane last year de duli tahan pa nega kam paise will be 2025-2026 te aru bi 2,16,000 pra utina 2,82,000 tak punchibole parise guna bi tar pra chanase itia juntu last year laga juntu ile employment kiman manu paise kiman workers kan pra kam paise idu laga opor pa amra jankari dia piche de itia duli puisa bi kiman paise idu last year de itu han bi olop jankari di dibo ide fund allocation laga hisab tuli Nagaland pra 287.85 crore puisa do 2024-2025 laga sal de paise aru 641.50 crore do 2023-2024 laga period te paise 839.76 crore dole 2022-2023 laga home de paise 570.56 crore do 2021-2022 laga home de paise aru 484.97 crore dole 2020-2021 laga home de paise guna edu dole Minister of State for Rural Development Kamlesh Paswan pra janaina daga dole apni gan sob ke bi jana diye ase. That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.